أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا سيدنا بكرين الله سبحانه وتعالى في كبور شيطان تروما. أنا سيدنا الله تعالى توبا كما يكالو تعالى دلا كبركة دانا سيدنا كتوبا كما يسوياي. أنا الله سبحانه وتعالى تنودت تنونمينا. أما بركة كولي من كنيمو كينما من كوي ونيمو لا صنبا أو بلو إسلام ياي. أما الله سبحانه وتعالى دلا كانينا ما إسلام ياي كافات إسلام ياكا. نيما نكشي بركة موي تمانينا في. أكا جيدي كيدو لا في سماتيك أمي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودوكنا كصحابه. أنا ما هو ما يوم من يومان كريلا فكتا ذلك ما جودما. أما الله سبحانه وتعالى دي على كودوك أما أنا دولا صحابه. وتمنى قفا أي نبأ كني بلا جنفو نسلا ما يكفولكاي. الله سبحانه وتعالى كيشنا كايننا كبركة على كوجيدي أم بلا جنكا. أما ما بيولادا كنيوم كمبة ويلو سنديا أني على تلو أني على بركة لالي. كاسوبيا كيتما وتما نسلا موسيرا كوسينفا كنيوم كمبة الله تعالى كسودو كنو. Onna kunte dore kana lameni ke odan kunna anga seka no bobo jula su bela jeni kono na ya so ma wisro bobo jula su kono mi kadi Allah subhanahu wa ta'ala am bi so chema ka sawya ke mukama kide ko ma wotma ne ma bora kana nyon kumbe misri kono o mana jiya kula o mana mana kula onna na kono no ka dinale nyanyini olle jamakuri Allah taala be wasone jamakuru miye olle fara jamakuri Allah taala be yafa jamakuru minoma ambe Allah subhanahu wa taala dili ala kan fara o jor sanmauka. Alhamdulillah ni hera bay an fe wula dayna mi radio almafas kan misri nyamo o yalla nyini ka se ka kambo anga kambo chema no yanga tafsir kelaye no anga imamu ye Sheikh Mahmoud Baro ana jenyo chemi ya Sheikh Abdulaziz Ouattara o ka se an fe wula dayna ka se kana an baro ka Allah subhanahu wa ta'ala ne kidenta o yira awna ni flale fana kuma kan mino Allah menen ma ka ne gabo slamala na ya sara ibi chogolali na ya sara an dusko ka kene Allah ta'ala na ka kiden ka kuma kan Allah menen ne ka tibona amma Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ko no yama abi kuma na polifemika o bina an baro kata demiseno kala doma no ye education na fara ko education ambeta soro temlo mimba nona ka sobiya ke ni am bela jeni fle misri kono walma ka bela jeni fle duma kono ko ka aw ye masugu sabali do ye faye do ye baye do ye denye na do fara ko education fake mamma ko be education na kase ki della do chonya na fara ko education bamsu mamma ko be education na ki della do na fara ko education den yere fana ma ko be education na ambe misir ko ante bonina damba Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka metlu nyuma dama ala ka bela jeni na fanayi wa ninde fanayi tembi abena wati masaba be vacances de kono ambe vacances kono na demiseno kan ka lado ko sobe de lado fana te fe den islam ya kono sabo ni wa fe ka manto do ka venir no ka fe demiseno be wulamika ni demiseno wuri jogo kai siga foyi taala nyata bina soro kula dantana kuma kun tagala janya amna ni ke kuma nyabla ye
kasoroka madi atiguma obe an baro ka on la wasana be do konna na malaw talaka sule konna na sahani wati bela jinna ni fen be ken so yi kono ante nyina sule sabu ko ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ambe wulni baraji mi ni kenenka mami kera sulu sowi na tanche mabi hal baraka ila la sama ka kaburu kono an islam aflum bela jini ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli suni alaka korota ni islam yayi alaka islam ya korota nayi alaka ke islam ya kan noro fana gense yoroyi donc mena kuma di anga balmoma o be kemeni bawoyi alhamdulillah alaka an la famiya alaka karmocha bina mi fala ka sabati alaka andi me fana demiseno fana o lamojo ka se ganya an bolo an yere fana makobe lamona kusobe an yere makobe lamona kusobe imma ba fo kuma kan ko nana ko doya di ta di karmocha ma ko aka dini kala ka ladu ko den ti foylo pa be balontana drone to no messi nunu mo pa bo do to pa te fuilo yo den ko baba chante ko ka mo chante pa le be kelen to lo ko den fla ko te nabi ma si to lo afon ko be zero drone to den ko ye pa le be kelen to lo ko kelen to ko firawna afagara ko sallallahu alaihi wasallam den fagasa den ka ga bla kala wasa ima fakere dema kwa tenda tora nyere ko na to to la padro ale la fake perna ko ke be kurna kala misir ko nyere ko no bam sama ko ay ko luti ko kurna te ako be santa mo ne be seni ni ha e mai anta la me fana ne na ga bana ko anga fa a jama fleke na to fara ko gula na bo wa fla tla misir ni ko ya subhanallah ni limama mohamed do legislatif fo sangore manga fle afan ti barana tuguni sawala subhanahu wa ta'ala makobe qualité da makoti chaya fanana amna kuma de atiguma hal baraka ni sawabe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ami balma ke fa kadda kunya wana kadidi Allah ta'ala fi an shirku niya nuyi ala ko ka tagaye ya rabbi alaka akuya ke ya tagaye ka di an aw ma janti balma ke chama fo kama an bi fe ka groupe ni reka groupe blarash shela kumi kama am fe ka dakuna daman fo nyoon wala ka micro passé karambo kema na ya fle groupe ni frangeli jama ko do fara nyoon kan ka ko yan blasina fana yi groupe blasina ka nyamo bo yera ka argent bo yera o yi groupe min blasina o yi to do la groupe na ka groupe to wala ko tori ku tapwa ko lo ko alanya sina ashara o tori ku tapwa min blara sina o fe fana yi groupe nu fe o ya blade la nyini ni yere le ala ko bi shika nyata ka so to kasi di balmo ni nyoon ke bo kono ani bobo dafe tuura ya kulne groupe ni yere sigi bali oyi ala ko bisika nyata ka so to asidi balmo ni nyoke bobo ko ani bobo dafe tuura donc de to fara ya damne a wale o kanga taganya fe albi ambe do deli balmo fe o ka an samani do yi ay barami damne ta bisika nyata ka so an bulu to kasi mena bobo ko ana dafe tuura wal sa ambe ka sika sara so ala taala fe di an al kiyama wa hada ma kana إننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين القائل عز من قائل في اقتران حقه وحق الآباء وقل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. فموضوعنا اليوم هي التربية ويندرج تحتها حقوقا يتعلق بالرجل قبل الزواج وبعد الزواج وما يتعلق بالمرأة بعد الزواج وعند الحمل لتربى الأسرة المسلمة تربية حسنة. وأما ما يتعلق بالرجل قبل الزواج وبعد الزواج وهي من بداية حقوق الولد على الوالد. رمال مال سلامو أن يوفو فلو ني السلامية كفولي wole ya foli kan sanmai Allah ya mindi anfa adamam kabillum mina ayannin fiye ara kasoro ka fo anfa adamayana nin foli kan min fle ini ka denw ka foli kan aw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo kɔ kan ini ka den sɛbɛw ka foli kan lo aw ni ɲɔgɔn cɛ arjana kɔnɔ. Rame Allah Ta'ala deli Allah Ta'ala kan amfara amfa adama de sebe manga Qur'anya Allah Ta'ala tando dam fon be lamu masale Allah Ta'ala o tamanin ko fe anye neman kisi deli Allah fe ake dam fon na son here manka no ya alakira Muhammadi Allah Ta'ala ye chemmin ci hina koso di danfen kelen kelen bem imma ya hakilimani wala ta hakilimani alakira ka china na ke hina ya akelen kelen bem utemeni ko fe anga lon ka fo laban ko nyuma abi geleyale laban ko nyuma ya alanya sranya jom tay ambi Allah deli akan fara alanya sranya jom ka kuma chama ambo kuma fo nyogoye mo mun srana alanya
ole ye mogo min ya lon ko ala ye masa belebele mogo min ya lon ko qur'ana ya le ka programme ye mogo min ya lon ko ale man kan ka haramu dun mogo min ya lon ko ale kan ka barake sini kama oranye Allah taala deli laban ko nyuma ala kan di ani o mogo sugu akunga laban ko juguya o tem mogo shika fo mogo min kera yere kuntonyolay ala yi dan fem min goso ni kera ba magatiye ora kaba mane kera yere kuntonyolay ibe fara kunango kan o temenin ko fe ambal mal islamaw an shari'a tiɲɛ ka seereya ka fɔ tigi si tɛ yen mun ni bato ka kan san fara dugukolo kan fɔ Alahu Taala kelen pewu jɛɲɔgɔn foyi tɛ Alahu Taala la a ka masaya la o Ala kelen in de ye mɔgɔ sɛbɛw teri ye an bɛ Alahu Taala deli a ka sɔn anw ka teriya ma a y'a fɔ a ka kumakan kɔnɔ kuma bonyana ka bɔ a fɔbaga fɛ yen yorola ala ya yere bakun ka heke ani bangebagaw ka heke aya don kuma kan kelen kono akwale Allah Taala batonin gofe ika yafa deli Allah Taala fe yere bakunye katla ka yafa deli i bangebaga flay ina fo bangebaga fla sira ka illa mo ifitini man jogoya mina ka jogo nyuman doira ki ibla sara nyuman ka utmana ifana ka yafa dili Allah Taala fe ala ka yafo ma Allah Taala ka hina ora ko fana te soro de na tumashi foni yedde bla asraka ni yedde mi bla asraka akacha Allah Taala fe ite kuna ngoya no denye fieu sabu ala kira ya fo anye nema ani kisibai من ربى صغيرا حتى قال لا إله إلا الله دخل الجنة مغمين سيرا كدين فتيني دولام فدين كتا سيكا على كلماتيا فوان ندينكا أجسكون سنارا أفرقلو يا بارا أكويكا أرجانا سونغوسا ورالو تعالى كجون وتي سورو يروشي ni Qur'ana ka ladabu ya kaunte o ti soro yoroshi ni alakira ka ladabu ya kaunte sallallahu alayhi wa sallam o temenin kofe Allah Taala ye kangari la anunye na ya soro ya sulama sebe aka kangari kanin kono aya mu'minu le wele mo mu lara Allah Taala ra ubina alako ke abuke alajati le kama o ko ka jija ka aw yere bakuntanga aw kana na barake bara mimbi aw lase alaka jangatam yalani e tangara abana wa la o ko ka jija ka o ka demba yaw fana tanga Allah Taala ye mogo mun don aw ka kalifa kono abi musora abi denna abi ka bara denna absika kella moden suguya ware akunga aw ka jija nun kelen kelen be ka tangali heke ba aw kuna aw ko tanga mun ko so kana ta do tasma do kono tasma min logota mene amene bi gele ya tuma ni do farala adamadin kafiru kan ni do farala jina kafiru kan ka kabakuru farao kan janama menena lewi ja ala ya yira panga yere tanga angana doi ka demba ya tanga o kana doi akoro yi juma ya ala ka jon ijija ikallu sulama ya kana be ikelema ikallu dina akana be ikelema sabuni kallu ka sulama ya bena ikelema ni kallu dina bena kelema kelen la yoro kiyama lon wala ilo yoro kiyama lon joro bora kuma te kuini mogo bina ta nyogon samara kiyama keneka
musow bora Allah taala nin kumbe ama fone denw bora Allah taala nin kumbe ama fone maramogo wɛrɛw bora Allah taala nin tumbe ama fone akene le kumba ka bato kɛ Allah taala ka jɔn ni mɔgɔ kɛra ten i ka kisi bi gɛlɛya alkiyama Allah taala k'an kisi ka bɔ o tɛmɛnin kɔfɛ an sereyara tiɲɛ ka sereyara tu k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam Allah taala ka jɔn ɲuman Allah taala ka kira a y'a fɔ a ka kumakan kɔnɔ a ko ka jija ka ɲɛni kɛ aw bangebagaw ye i ba wala i fa a ko ka jija ka ɲɛni kɛ o ye n'o kɛra Ala bɛna den di aw ma den minnu bɛna aw ta juru sara jaka yira an na bangebaga ladon n'i y'a ladon wala n'i ma ladon n'i nana den sɔrɔ i ka denw le b'i ka bangebaga minɛ cogoya yira mɔgɔw la n'i sɔrɔla i denw bolo cogoya min na dɛ i fana y'i bangebagaw minɛ o minɛ cogoya yira ja alakira ye kɔnna ka kangari la anw ye ne man kisi b'a ye a ko an ka ɲɛni kɛ an bangebagaw ye n'o kɛra an bɛna den minnu sɔrɔ den ninnu bɛ ɲɛni ninnu juru sara an ye kumakan kunkurun dɔ bɛ tugu hadisa nin na a ko ka jija ka yafa ka walimusow to yen ka jija ka yafa ka walidenw to yen ka jija ka yafa ka wali dɔgɔmusow ni wali kɔrɔmusow ye k'u to yen n'o kɛra aw yɛrɛw ka musow bi tanga n'o kɛra aw yɛrɛw ka denmusow bi tanga n'o kɛra aw yɛrɛ balimamusow bi tanga n'o kɛra aw yɛrɛ tɛnɛmusow bi tanga sabu zanalala y'a fɔ a ka kumakan kɔnɔ mɔgɔ min ma se ka kari ka jɛnɛya dabila zanalala y'a fɔ a ye i ye a ka kumakan kɔnɔ ko inna zina daynun fa in addaytahu kana alwafa min ahli baytika fa'lami a ko i k'a dɔn jɛnɛya ye juru le ye n y'a kɛ n ye min sanuya ten ka taa a banna o tɛ dɛ a ko i ye juru le don i k'a dɔn a juru bɛna sara i ka mɔgɔ dɔ la siga foyi t'a la in tazni fi baytin bi alfi dirhamin fi baytika yuzna bi ghayri dirhamin a ko n'i ye jɛnɛya kɛ du dɔ kɔnɔ lon dɔ wala i ye jɛnɛya kɛ so dɔ kɔnɔ lon dɔ i ye 2000 le bɔ ka jɛnɛya in kɛ a ko n'a juru bɛna sara i la lon min na a bɛna kɛ i ka so ka sɔrɔ dɔrɔmɛ ma bɔ Allahu taala ka jɔnw an bɛ Allahu taala deli jogo ɲuman Allahu taala k'a di anw yɛrɛw ma karamɔgɔ cɛ y'o le fɔ yan a ko denmisɛnnin ladon nka anw yɛrɛ mago bɛ ladon na fɔlɔ san'an bɛ se denmisɛnninw ma n'i bɛ kɛ fa ɲuman le ye ka sɔrɔ ka den ɲuman sɔrɔ n'i bɛ kɛ ba ɲuman le ye ka sɔrɔ ka den ɲuman sɔrɔ o kama thème min dira an ma bi n'o ye taribiya ye o taribiya in yɛrɛ sani an ka s'a ma hakɛ dɔw bɛ taribiya nin kɔnɔ sani i bɛna wuli den ma bi tilegan fɛ ko fɔ i ka den nin lapapa den ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ e ɲɛti karisa la e ɲɛti karisa la wa a bɛ daminɛ yɔrɔ min na an bɛ taa ta ye n'an seko kɛra min ye an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la o hakɛ ninnu na hakɛ dɔw bɛ yen a dulonin bɛ e la e min kan ka i den ladabuya hakɛ nin dulonin bɛ e la k'a sɔrɔ i ma muso furu fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ hakɛ nin dulonin b'i la tugun muso furunin kɔfɛ n'an bɔra yen hakɛ bɛ yen tuguni min dulonin bɛ muso yɛrɛ fana na tumana min na n'a donna cɛ fɛ furu la
tumana mina na yi konota ni heka ni mun kelen be abeye den ka lamo damanali mun koso anga se ka somogo soro ka bo sulama somogo ura sulama somogo minya lamo soro lamo min mogo ware ba fle ni ka nyabo afe ni ne ka so kerati e ka so kerati karsa ka so kerati kinyana naunga kin kerati au ka kin kerati dugu nyana naunga dugu kerati au ka dugu kerati jamana nyana ngania yambi diguna ambi toro la nunu wolomani nunu anaka ngalla be mun kesana ambi do anga nyana ma yere kono ole ya anje kuma chama ora ambata surma heke min gloni me chera ka soro ama musota folo ikanga musota heke min gloni mbira ka soro imata ani heke min gloni mbira musonyin tani kof oyi ikadin kala modda mene yoroy amma fle فيما يخبرنا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة الصالحة أما تشعر على كرة مكان نمان كسباي أبا أون لا سيرو منا كبلا مسوسبة يالاليرا فلو أيافو أونينا أكو إياكم وخضراء الدمن أفلانا أبنا فو أنينا أكو تخيروا لنطفكم فإن الإرق دساس إياكم وخضراء الضمن أكو موفرا نيمانتون كامبين أكو كان نيابوافي كاكي أو فرمسوي نيمانتون كامبين أو كان نيابوافي كاكي أو فرمسوي oya muso sugu jumai muso min balo cogo nyena aye cogo kai na ya nye dima ibe min yala alelu na ya kodima ibe min yala alelu nga amalla moni jogo yi amalla moni ladabuya yi amalla moni mogobonya yi amalla moni mogo koroba koroshiye kere bolo ma chaman be amalla mo halala yere fana kam demmin lamona o lamo chugoya o mana chenye chugo o mana jaye chugo kani ka bifle ki noro ora ko fole ka ki furu nyogoy ibi sini le fle ni furu femme umbena na boara fennun kanka ke jogoti ni alakira yan faranka boara neman kisibai musoni yere tew femme mbena na bo musoni na kofe kira bangena ka bo olem deja ale tolenu ele minka inele ya takado ika sokono na ye den soro iye ka se mo duruma ani ye den soro demsen nunu chama minyana aniya fla soro ibi to sabato ale bol jonye den ka lamo chien ka ba damane ele minye faye ele ya lamo chien hadisa kele mi segi ka koro fotu ako takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas ako kanka ka man yu bla yoro mina ko ka jija ka bla yoro woloma muna ko jogo joli sraw bi boli coga mena jogo bi nyaga mi nyogona ko jogora muso in kadi e coga mena nga jogo do bara jogo in mai ko ni nya furu ni ala sona ko abena dabla a chaman furu la ma dabla abe korokata abi chien katafi lon kela do ka kumalu nga anya koroshi fana kuma kan ni sebeni koromante o ba fo min ma ko kolofi mo ko koroba kumal nga sebeli korote akoni muso wolola
yani muso den bangera sisa a bangera lomina ani shitana kelen bi bange ɲɔgɔn fɛ a bangera shitana den kelen bi bange ka fara kan o y'a dama ɲɔgɔn n'a ye san kelen sɔrɔ a bɛ donna san filanan na shitana fila bi wolo ka fara kan san saba shitana saba bi wolo ka fara kan a bɛ taa san 40 dafa tumana min na a kelen shitana 40 b'a kɔ a joli lo muso furu tuma jogo ɲuman dɔɔni baara a ka fisa dɔɔni a si bɛ taa se san 40 tumana min na a bɛ yɛlɛma ka kɛ shitana ye a ko nka ni cɛ bangera k'ale bɛ bange ni shitana 40 ye san o san shitana kelen bi faga san o san shitana kelen bi faga cɛ bɛ taa san 40 sɔrɔ tumana min na a ka shitana bɛɛ fagara k'a tɔ to shitana kelen pewu kolofin don nka kuma nin kɛ nin don dɛ an bɛ tɛmɛ le u b'a fɔ ko a ko nin cɛkɔrɔba nin ko a tun ka fari dɛ nka fariya banna shitana ninnu sara ka ban muso t'a bɛ wolo ka taa cɛ t'a bɛ to ka faga ka taa o la o bɛ fɛn o fɛn na n'i b'o fɛn ta i kan k'a woloma o kama an b'a fɔ ɲɔgɔn ye iyyaka wal mushrika n'i bɛna muso furu i yɛrɛ kɔlɔsi kana filan ka fɔ muso ta dɛ muso min ye o ye a bɛ moriw ka da a ye o ye sɛfan b'a bolo a b'a cira yɔrɔ dɔn a ye o ye ji finman dɔ b'a bolo a b'o mɔna yɔrɔ dɔn n'i y'o lɔn muso o muso ra wala ale ye o ye a bɛ kolonfilaw fɛ n'i y'o lɔn muso o muso ra a ye k'a to yen wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum a k'aw kana filan ka fɔ muso furu dɛ muso min ka baara ye lagɛli ye k'aw kana ɲabɔ a fɛ dɛ hali n'aw kabakoyara a ma cogo o cogo mɔgɔ bi kabakoya muso ma mun lera k'a furu a ka cɛɲɛ a ka nafolo a kɔmɔgɔw ka cɛya nka alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ni jogo naaninan ye a ko n'i b'a yaala nin cɛ ma ko i k'a to diina bi min bolo min sɛbɛ b'a ka diina ma o le ye jɔn ye min fa sɛbɛ b'a ka diina ma n'o tɛ diina ti muso bolo muso bɛ se ka kɛ waliyu ye don nka a ye cɛ min kanu n'a furula e ma kaban bandiya min bira a b'o cogo kelen de ta o la an bɛ ɲɔgɔn lasu muso min ye filankafo muso ye an ka jija ka an yɔrɔ ma jɛɲɛ ka bɔ o ma foyi kama tɛ an denw ka lamɔ ɲɛ kama sabu ale le bi den kalan k'a bi den sɔnni fara ka maga o tuma na idéologie min b'ale la a bɛ to k'o le don den in na sani den bi kɔrɔ n'a kɔrɔla n'a ye kaban foyi tɛ se k'a fasi iyyaka wal annana i yɛrɛ kɔlɔsi muso la muso min tuma bɛɛ ɲɛci b'ale le ɲana tuma bɛɛ ale le bɛ kule k'u kunbɛn tuma bɛɛ ale le ni jɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'i kɔni bɔra muso nɔfɛ k'i bɛna furu kalo kelen kalo fila o jogo sugu minnu ni an b'a fɔra ten kalo kelen kalo fila bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dɔɔni lɔ a jogo la o tuma muso min ka damakasi ka ca i yɛrɛ kɔlɔsi a furuli la sabu cɛ ka dusukasi min b'a a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jouer a ka denw kan den ninnu ka ɲɛnamaya iyyaka wal waqiha muso molibali i yɛrɛ kɔlɔsi ale furuli la i ye muso molibali furu o tuma na i ye bɔdenni dayɛlɛ i yɛrɛ ka so k'a sɔrɔ wari yɛrɛ fana ma bɔ a la iyyaka wan namima i yɛrɛ kɔlɔsi muso min b'a fɔ yan k'a fɔ yan ka mɔgɔw kun gosi ɲɔgɔn na a cɛɲɛ y'i kabakoya cogo cogo a ka somɔgɔw ka nafolotigiya y'i kabakoya cogo cogo a ko jama y'i kabakoya cogo cogo i kari k'o muso ye ka to yen saa n'i nana den sɔrɔ i den ka se ka lamɔcogo ɲuman sɔrɔ iyyaka wat-tammaa i yɛrɛ kɔlɔsi muso la muso min nata ka bon a ɲɛ samani lo a bɛ ɲɛfɛ le filɛ
ambo misaliya soro yoro tuma chama ebita muso no fe ki ba fe ka furu aba fo ko ko ale fana bi furu ma ngabene na funyana ko ale ka école ko le ka gelen folo e ka to ale bi école ke doni ka soro ka furu ma o tede bi ka to ya ka fere kameli tige ma bi soro ka furu ma muso no yo funyana yere koroshi o muso furulira ibena na fenjugu le furu kana bla ika soko iyaka walla ana muso min ka dangali kacha alaw taala ye dangal no ya doma halni tasabina na be jogo man no soja abi dangali ke ma danga kacha mo fe muso fe yere koroshi afurulira abada ke ka dem fagonai sabo ala kira ya fo anye nema ani kisi baye akwanga kuma jogo koroshi ako balaw chaman be muwakkalun bil mantiq kwa dlo nimbe anyere ka dara kuma wira otmaniye feneye femmi chekan kanin koroshi folo sanabi do furu kono niye nunun be éviter ka bo jogo jugura ye muso nyuma soro tumana mina ikan ka mundeke muso ni mene ko nyuma muso ni ladon ko nyuma muso ni somo bonya no ye brana kaw ala kira yo fo anye yoro do nema ani kisi baye ako ahaqqu ma yukramu alayhi rajulu ibnatu akoni mo kan ka che bonya a karsa ne be karsa bonya mo kan ka che bonya fem min kama kwa ya de muso di emi ma be kan ka bonya kama mi ta soro sayyidina ali radiyallahu anhu alaytum mimma ya ala kirama kosobe sallallahu alayhi wa sallama akorokele ya ala kiraye nga oyorokele na branchele ya ala kiraye don hali kata se sulama ya nyiningali dowma na kiti tunna na sayyidina ali yuma sayyidina ali bita fo mogoreli o mogoreli bina nyiningali ke sayyidina ali togora ala kirafe sallallahu alayhi wa sallam brambunya abke sababu ye ka den la mo togonya abke sababu ye abi baraka do denna muso ka koroshili ka fokki ke ka muso koroshi ko sabe woli ye kanu mimbira ni ba fi bi ka kanu bange ay ibi ka hina bange ay ala yo fo anye qur'ana kono aku wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ala ye kanu gele yabla awni nyogonche ka hina fana bla awni nyogonche kanu gele ya indamre na kabilo mina awi nyogoye ko bi nyogon fe fo kana na se furuma ni furu bi jamfa hina le bito sabatira ora ala kira ye min fo awni o yoro la neman kisibai ako istawsu bin nisa'i khaira ko ye muso ay ñogon ladi muso kam menalira ni here ay ñogon ladi muso kam menalira ni hinay in istamta'ta biha wa biha iwaj akoni ba fe ki yere damu tara akwa gongoron lo de akwi bi damu tanayi kaka gongoro to arai wa in dhahabta tuqimuha kasarta gani ko fo e ka tle e yere bi jomi e miriya bi jomi fo muso in ka keti akui ba kari kwa karte dore bole furusai ikadlo alaw taala ye eda aya hakili mindima na ya fo kuma kunta kasuru ya bolola musonnani hakili ala yo le jenga do jekelena musonnani ala yo le jenga do jekelena o kama akele bi musonnani mara
o bela jelen bi je nyogoma o be jusu ka di nyogo ko da chef la ti se ka muso kele marade donc Allah taala ye ni hakili sugudi mogami ma aka fili ka cha aka nyina ka cha abe min ka mara kono ele bi ke mogo son heremay ele bi ke sabali bagay o yoro kele na ala kirana na fo awnye neman kisibay ako khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ako awla son herema mogo mi here ka bon aka dembaya mogo min na tara dugura dembaya ba nata kwa kana jona mogo min na tara dugu kono dembaya koroton no aka du kono mogo min na boto lu kono dembaya bi dugo kaye karsa Allah taala ki nyuman segi ako aw min biti ako ye awla mogo son herema ako ngane ala kira ye aw bela son herema ye dembaya kadda dona ambo soro yoro mina ala kira la sallallahu alayhi wa sallam kana yakhsifu na'al ala kira kumbe muso deme ka sabara kala akumbo deme ka nantige abo deme ka yoro flan abo deme ka fini kala abini mbera nana na la jani kamme tumana mina abike ko ma tunto lon ka ko gabi ke do kaba ko ye doma ka muso deme ka nantige halika de yara mena muso fe tuma do aka lafiya doni do ya ye nan yo ke abike sababu ye ka muso nya do anna ka soro o membe angolo o ya hakili do ya barali muso mene ko nyuma ye alakira lillahi sallallahu alaihi wasallam ibo min fana kera ibe kanga baraka don felera fem min bina bo muso nyina ka di ima o yoro kele na alakira ya fo awne neman kisibaye akonna me muso furu ko anne min kadi nyogoye namena na muso furu fana muso min be bange akwa kunte dore ale alakira ba fe ka wasoni anga cheya ye manten dora ja alakira bi waso ka fo kuy farala ale ka jamakuluka o ya soro ye muso min furu aye suganti ya mira ira ye muso woloma o choya ibena na den soro ay ladabu ya mira ira ye den ladabu o saraka no kera ini muso ni ka dembaya o be fara alakira ka jama kan kiyamalu Allah taala ka an fara o jama kuluka tumana mina ni muso nana lo konona halibi den ka heke dole am kumana ka munye den ka heke ye afaka den ka ladona muso nana lo konona tumana mina ikajija ka ke hina bagaye ara aka ko kam misende ganana na lo konona tumana mina dobi faram misenya sabu fendo bara femi mbadi o wati ajusuma kago nga kana ka jusuma ngoya ni flede sabu ele kera sababu ye ka fendo blara femi ya jusuma ngoya otuma neye do fara aka jusuma ngoya ka otuma ikalon ka fo muso konoma fenwo femba basoro dembi do soro abera jusu dialo dembi somi am jusu mangoyalo dembi somam de ba farao dembi somama ba kongorao dembi somama otmana ibijija kono ka watira ka muso yin korosi ko sobe kere kere boloma tumana mina nana na setima no ye jigi ka wati Allah taala yere ye tin fo awne qur'ana kono amma fo kan noya amba maryama ka kitira ako fa ajaa al makhadu ila jid'i an-nakhla qalat ya laytani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya ako tindimi nana wuli amba maryama na tumana mina kanga jigi nabi isa tindimi ni ama seme yoro wore surabi tintin femminka nabina denyin jigi atari tintin tamaro yiri kuru dora
tindimi geleya fe ako ako halne kun kassa ka kon billo ninya dimi min bak ako nga saya dante de ntun ka ke fenye mo nyina na fem min ko kibariya fuiti me aratu o ya tindimi ka geleya ala yo fo amba maryamana o minya ala taala teri ngana bi nyumante kumate anga musoma do no geleya tuma sirat mawtuma amin min fo cewye aw ka jija aw ka hina musora aw ka jija ka kuma nyuma fowi aw ka jija ko bere ko nusoja abike sababu ye ka baraka do aw dena abike sababu ye ka nusoja sabati lukon musoka kono wati aka kenya koroshi ko sabe aka dumuni koroshi ko sabe aka mini koroshi ko sabe aka layoro koroshi ko sabe iseko damayira sabo alate moshi bla fendora itasemina faqala liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra akom mo mi Allah taala ye sekiye akuiki se le rofa nga ala ye degum la e mo mi fanaka ako hekene membi bolo ku fanaka barake ka be ika fanta ya degrema la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ala tanishi karaba kabla fendo ta kelira fa bi se femina awati nibi kumafe ale jusumankaku degum balera gaye ka jija ka ke mogoy mogo min ka kuma kan maka e ka jija ka ke mogoy hina bi mogo min ka kuma kan kono na ya jati mana mogo karila ka kaso mogo betui ka kabila betui ka yelema kana sigi efi ka jenni bela jelin ko amba lon ka fo kwa ye fembake akar la fembako o kama loni kala do ya ira ka kuma kan kono akoni ya papier di muso masisa kwa kam mo to sebe mo mu ya kam nyogoy abana damene folo abi sigi nyogo to sebe sigi nyogo mun kadai abi teru to sebe teru mun kadai na boro la bi se bange bagawma na boro la bi sa balimawma na boro la bi sa deuma na boro la eminya furuche ere fana to bi sebe disi ko ngani na foye to ka lisni effacer kelen na ye lisni fle abena ye mo mi misse ka face ka bo lisni na ti gele ya alema o yesi nyogo ni abo face ka bo ni segina kwa ka dowere face aba flemmum yeteriwe oluka ko ka no abo face ka boy ni segina kwa ka dowere face aba flemmin ya balimawnye abo lu josi ka boy ni segina kwa ka dowere face aba flemmin ya bange bagawye saba aba bla kuna nunu ya ambange ambo bla srale abo lu face ka boy atotora ele ani muso ka diu ni muso yere ni nana foye sisa fleni flara bi do fase muso bina miri akode nunu nyogona bi soro saba sigira nyogon fele kanunu soro abi de nunu fase ka boy ani ebito nyogon fe halna manye ko do bita ka do toyi tuma dora muso bi kari ayere ko mun ko so ache ka bal mo mi sona ko kiye ikanka hina ko tigila mogora mo mi sona ko kiye ikanka o tigila mogo korosi o temeni kofe muso imena na bange aka bange watira lonkela ya ira akika jija ka nusoja anusoja le jumae ajigina tumana mina au tumbe au flabbe tunjena denchali nege kumbe aura ga denyin kera demusoi ebi jija ebi muso nusoja Allah taala ka soni lo na Allah taala ye miyo midi abekan sabu naw bi den do fe ni den in contraire na tuma wo tuma
ebe na ye muso in tɛ jɔrɔ ni den in ka nali ye tugun a bɛ jɔrɔ n'a furucɛ le ale furucɛ bɛ na ale filɛ cogo di donc ora u bɛ jija hali n'aw tun bɛ den min fɛ au contraire nana e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ muso in sadiya ka dusu diya ka den in kunbɛn Alahu Taala fɛ ni tare sabu Ala ka sɔnni lo e ka nafolo tɛ se ka san Ala ka sɔnni lo i ka fanga tɛ se ka sɔrɔ Ala ka sɔnni lo i ka kabila tɛ se ka d'i ma o tuma min diyara Ala ye Ala y'o le d'i ma i ni min ka kan Alahu Taala y'o le d'i ma o kama a y'a fɔ anw ye Kuranɛ kɔnɔ a ko yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima a ko ale bɛ dɔw sɔn mun ka d'ale a b'a bɛɛ kɛ denmuso dama ye a bɛ dɔw sɔn mun ka d'ale a b'a kɛ dencɛ dama ye a bɛ dɔw sɔn mun ka d'ale ye dencɛ ni denmuso ɲagami no ɲɔgɔn na a bɛ dɔw yɛrɛ kɛ ale t'a si sɔrɔ dencɛ ni bɛ e min fɛ fo e bɛ na ye ni den saraka bɔ yɔrɔ bɛ yen i bɛ dɔ ta ka taa saraka i kan ka min saraka ni n'o nege cira ni dɔ y'o sɔrɔ a b'a nisɔndiya kɛ a t'a ban wa yaj'alu man yasha'u aqima ora ni Ala sɔnna k'i sɔn o tuma na i ka Alahu Taala barika la ka d'a kan Ala barika la min filɛ nin ye o ye den ka lamɔ dɔ le ye o Alakira filɛ sallallahu alayhi wa sallam tuma o tuma ni tun taara fɔ Alakira ye k'u ye denkɛni sɔrɔ a bɛ mun f'u ye a ko Alahu Taala ka barika don i sɔnfɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ Ala k'a to masa min y'a d'i ma i ka se k'a barika la ja n'i ma se ka Ala barika la den nin ka sɔrɔli kan den nin ti e yɛrɛ laɲini fa a bɛ tila ka duwawu k'i ye ko Ala k'a to den in ka se a ka cɛya dafa ma wala musoya dafa o duwawu min kɛr'i ye n'a minɛna hali ni den nin ma balo i b'a sara sɔrɔ alikiyama mumini a bɛ tila k'a f'u ɲɛna ni den in kɛra mɔgɔ ye don min na Ala k'a to i ka den in ka bangebaga ladon i k'o sɔrɔ Alahu Taala ka jɔn donc Alakira y'o min kɛ sallallahu alayhi wa sallam a y'o kɛ sunna le ye ka di an ma tuma o tuma ni dɔɲɔgɔn y'a f'u ye k'a ye den sɔrɔ hali ma se ka duwawu nin k'a ye gɛ kan i bɛ duwawu nin k'a ye gundo ra o ye den ka ladon dɔ ye kabi a damana den sɔrɔla tumana min na den fa i ka taa den in ta an bɛ sera lamɔ ma dɔɔni dɔɔni i bɛ taa den in ta i bɛ lajɛli k'a kini bolo tulo ra ka seli kɔrɔta a numan bolo tulo ra ka den nin tɔgɔ wele a ye a y'a yira anw na ko ka tɔgɔ ɲuman la denw na sabu tɔgɔ dɔyɔrɔba b'a n'i bɛna den fana la i bɛ den tɔgɔma n bɛna den tɔgɔma la karisa la i b'a fɛ k'a la mɔgɔ min na tɔgɔma ye a tigi jogo filɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka i den tɔgɔ la n'aw y'o filɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma tɔgɔma caman bɛ yen o y'o tɔgɔmaw jogo ta ɲuman na caman bɛ yen o y'o tɔgɔmaw jogo ta fana juguman na o cogo kelen donc o la tɔgɔ donyɔrɔ ka b'o yɔrɔ i den ka lamɔ daminɛ nka tuma caman an bɛna taa sɔrɔ san 1000 ni san 400 ni kɔ tɛmɛni mɔgɔ dɔw bɔra kura ye o nana ni lɔnni dɔw ye kura ye an kɔni ka kalan ma janya o nana ni lɔnni mun ye kura ye o y'a yira an na ko lajɛli min bɛ kɛ kinibolo tulo ra ko ani min bɛ kɛ numanbolo tulo ra ko hadisa gwɛni t'a o dun ma hadisa gwɛni wɛrɛ di an ma min bɛ bila a bilasira komi o ma gwɛni wɛrɛ sɔrɔ anw ye min bɛ bila a bilasira an bɛna to ka nin kɛ fɔlɔ san'o bɛ gwɛman di an ma nin ye den ka ladon dɔ ye o tuma na i kan ka dumuni fɔlɔ min di den ma a ka kɛ tamaro ye i b'a ɲimi k'a nɔɔni k'a la den nɛn kan wala ka kɛ sukaroji ye i b'o tɔni a nɛnden kan o ka se a kɔnɔ o b'a nugu fanga di a nuguden ma mun kɔsɔn a bɛ se ka sinji kunbɛn cogoya min na nka o tamaro ɲin ditɔ i yɛrɛ kɔrɔsi dɛ
ne yere ya do kuite cien fo ye galo tigelal wala yen namaratol wala jogo do bira wala yen nami male kana tamaro nyimi ka do idendara sabu fem milo fen sanumale nana no fo itara e kana na fen do nyimi ka do adara denyin kay wulika ijogota ebe mo yala mo min ka fusa ka teme ika mo min ka sanu ka teme ika o be tamaro nyimi ka do idendara hal no kere musoye no ka wusa e chien fora o ka fusa e jogo nyuma yara ebe tamaro dale male ba nyimi ka do dendara Allah Ta'ala ka ambe sawaba den ka heke mana mina dembi setle wolon fla na kera demso ye bika saka jigi kelen kan tigaye ni ya seso na kera dencha ye bika saka jigi fla kan tigaye ayi den ka heke den ka tanganalo sagani kungolo ala kira ka kumalo neman kisibaye abide nyin kungolo tanga saganyi seun abide nyin seun anabolo flatanga sagani farkolo to abke ka deni farkolo tanga nay doni betemenin ko iya saga soro Allah Ta'ala yusekiye no temenin ko hal ni sewere biye ni sira ka nyogome faga ka ke dumuni ka di mo ma kaddu denyin ka sarakalu abi barakalo de deina abi loyoro le di denyima temenin ko fe kunsigi shumi be bo akuna ibe jija kunsigi shuni aguliya bi be mimma sanuna wala ma giliya bi be mimma wargera iba saraka bo kadi dese baga todo o fana yedden kuna saraka doye ngaye kunsigi ni lilo mena setiye o long ibe kunsigi ni shudo abena garamu dami mai ba sebe kabla yorola ite nyina ko yoro mina ni yesse soro lo mina ibe kunsigi ni saraka bo denyi dogora halni den sara halni denyi sara ibe saraka imbo deni ka hekelo igana folo ko ngatma chama amba nga den kala mo chia kabe den kulilo amo commencer kala mo chia ura la mobi chia den kulilo chogodi sogama o ya karamo wele den kuli pe ayna duwa ke dinyerani amo gota da duwa ke dinyerani be war misem fara nyokonka membe tani bolo kumandenye botlan karamo che a karamo ni che awni baraji no tarasisa awna ka fini bolo mankan ni here o ta dundu fola wele wulaf ka piano fola wele wulaf kana wari yere kay olura ka donkili da ko sabe o koroye o ye shetana wele karamo awna na min ka sogoma an ba fe ka yele awra le sino awtani de kabo yorola na law tala ma fara ikan ni den kera fun ya mankan ka barila karamo ye duwo ke sogoma ye shetana bla ay duwo yim baliye wula fe kabu obo minke kabo yorola obidinya ni ka baraka le bana tuma jama amme min lon karamo koro fe ani sulama sebe koromo fe karamo mana ta den kunli yorola o ba lon ko karamo le ni soni kaka an kan ga baraka yala nunu le fe kadi deuma o lubi son ko sobe o bi saka fakatoy o bi saka fana sogoso atuma jama bi karamo bi ta den kunli yorola na saka sugol la benimbe ka bla jando batigule e bitla ko ende ka barakaso o ko fe bi sheko kana an fe misirila a ko nti ka fu famude na kuna madgo ke go jena de bidde ni le wolon fla am ti ka mundo wala le ka binya ati se otmana nanyo heke sunsolia den ka heke mimbi abata oliye baka jija saga fagali wa
karamogo cɛ bɛ ɲininkali kɛra a ko saga fagali a bɛ kɛ tile joli a b'a fɔ an ka dɔɔni fara kan donc saga fagali sariya jɛnna tile 7 i k'a faga tile 7 n'a se b'a k'i ye tile 14 a b'i kan i k'a faga den ka hakɛ don n'a se ma k'i ye tile 21 i k'a faga nka nin bɛɛ la sariya ye sɔnɔgɔya dɔ le kɛ anw ye n'o ta kun kan ka jagoyali muso ma kɔnɔ ta tile 1 ka jigin tile 1 kalo 9 kalo 1 tile 30 tile 30 fo 9 ni sɛbɛ tun bɛ den in ka ladon ma den tun tɛ fɔn sagara fewu e tun mana o kɛ cogo cogo i b'a ɲɛ sɔrɔ ka sariyatigiw nana yira tile 21 n'o sera ka sɔrɔ se t'i ye a bɛnna ka bɔ e den fa kan nka an bɛ saga min ka fagali fɔra denyɛrɛnin ye a wajibiya n'o fa kan cogoya min na ni se t'i fa ye a wajibiyara ba yɛrɛ fana kan o cogo kelen na sabu den ka hakɛ n'a tɛ fa bolo ba bɛ dɔ n'a ye ja tile 21 tɛmɛna n'a ma sɔrɔ sariyatigi dɔw y'a yira k'a bɛnna ka bɔ e bangebaga kan pepewu nka dɔw y'a yira k'a ma bɛn ka bɔ i kan dɛ lon o lon n'i nan'a sɔrɔ lon ti woloma o la tugun n'i y'a sɔrɔ lon o lon i bɛ den in ka saga faga a ye ka tila ka yira o sariya kelenw kɔnɔ hali ni den yɛrɛ nana kɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ a ne denyɛrɛnin ma ne ka denkuli la saga ma sɔrɔ ka faga ne ye n'ala ye se k'i ye i b'i yɛrɛ denkuli saga faga sabu fɛn b'a lo i ka tanga de b'a kɔnɔ a ka ɲi n'an y'o kuma sonsoli kuma an bɛ taa lamɔ yɛrɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ se muso ka hakɛ ma i den bɛ se ka baraka sɔrɔ cogo di i den bɛ lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ cogo di o bɛ bɔ e yɛrɛ furucɛ bonya na alakira y'o fɔ anw ye ne ma ni kisi b'a ye a ko ne tun kan k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye k'an ka sujudu bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la k'a tigi bato wala k'a bonya ni sujudu ka bɛn ni ye a ko n tun bɛ n'a fɔ muso le ɲɛna k'a ka sujudu bɛn a cɛ ye ja n'o bɛ fɛn o fɛn na o tɛ fɛn denni ye i jija i b'o bonya nka muso min a b'a furucɛ fɛ furucɛ mako bɛ s'ale ma tuma o tuma a bɛ kɛ bondori ye a bɛ kɛ kɛlɛ ye maci bɛ sɔrɔ ka ɲɛnabɔ ani den minɛ ni den sɔrɔla o la a bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya dɛ ni den sɔrɔla o filancɛ kɔnɔ e ka maci amikali tɛ sɔrɔ ni nɔgɔya ye fo gɛlɛya ɲɔgɔn bugɔ cɛ k'a to fanga bɔ a ka sɔrɔ k'a sɔrɔ ani den nana o kɔnɔ tuma caman a bɛ kɛ minɛ ka dɛsɛ ye ala k'an kisi ka ban mɔgɔ min kama ala bi sɔn ka mɛlɛkɛw bila k'i danga fo ka dugusa kɛ mɔgɔ min kama ala bi sɔn ka to jigɛba min bɛ ji kɔnɔ olu k'i danga fo ka taa dugusa kɛ i b'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ tɛ fɛn denni ye dɛ o tuma n'o tigi mako sera i ma e nana fɛn dɔ le kama i ka jija i k'a ka sariya latile o tɛmɛnen kɔfɛ den ka hakɛ min ye a ba kan tuguni o le ye ba man kan ka fɛn dɔ dun ka la den nin kan kɔnɔbara la fɛn min ti bɛn denyɛrɛnin ma hali n'a ka di ba ye o ye den ka hakɛ dɔ le ye a ba kan an bɛ lɔ o yɔrɔ la an bɛ don lamɔ kɔnɔ an bɛ Alahu Taala deli Alahu k'an bɛn sawaba ma lɔnnikɛla b'a fɔ anw ye ورلون كلا بافو أن يورلا إن هؤلاء الأطفال سيكونون في المستقبل رجالا ونساء فإذا تعودوا الأخلاق الصالحة التي تعلي شأنهم وحصلوا من العلوم ما ينفعون به وطنهم كانوا أساسا مكينا لنهضة الأمة وإن استعادوا سافل الأخلاق وهجروا العلم كانوا ويلا على الأمة وشرا على البلاد والتربية أمر عظيم الخطر وكبير القيمة فيما يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع وقال الإمام الغزالي الطفل أمانة عند والديه
وقلبه الطاهرة جوهرة نفيسة خالية من كل نقش وصورة فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل من معلمه ومؤدبه وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة وليه والقيم عليه يعني معلميه ومؤدبيه في ذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس منها من جدعاء لا ورام بالمال سلامو أكون لو دمسن منهم بأمبولوبي دمسن منهم بكسيني جولي وبنا كسيني مسولي ورا سيني جوني سيني مسوم بأمبولوبي ni دمسنول no delila jogo nyuman na ka wulinay jogo nyuman min be se ka lo yoro di o ma sinima no ye lonu soro ka fara nyogon ka loni min o bi se ko yere nafana ye sini o bi se ka faso nafana ye sini o be laban ka ke pilier min fanga ba pilier min ti lamaga mun koso sini mogo bi se ka o jigi la o kan ka fo nunun koni ka nunun to ni nunun kera mogo korba ye an jigi bi nunun kan sini o misaliya bi yoro juma qur'ana kono lumina nabi sallu na fo mogo nyana Allah taala yi kelenye ay jo batu dabla ay flanka fiya dabla nabi sallu ka mogo yi kan to ma ya salihu lakad kunta fina marduwan qabla hada o ko sallu tiena e ye demsen sebeye an hakili kumbe kan sini an chama yande nga kuma min boto ye e darate iban jigi tigera ka mustaqbal la donga amba lon olira ni demsen ye ladam lamo ko nyumaso ka ladabu ko nyumaso ka kala nyumaso abike plier le ye fanga bi plier mina jamam mako bi plier mina sinima mun koso ka nyanamaya ni la sabati sana mi se Allah Taala nga o denkele nunu no delila an fe jogora jogo minu chamai dembe kurushido jumugut lankele bi kenema demuso bi finido farkolo lankele bi kenema ganimbera bangi bagaw yere baye a kuy nyena olu yere bi tieni sonna srala no ye loni ye ka to demsenu mabora kalana kalam min bi se ka o nyayele ko ke kunandiya jonye tiena ko ke kunandi jonye alkiyama o denkele nunu billaban ka ke balawye o jamakulu kele nunu ma sinima ami nyaramaya min kono anambi degum min kono bi foite o denjugu minun cera an o denjugu mun cera an jama ole ye nyaramaya kele denkeme o denkeme ibna tamin wolma cema ni sranyuman kadai o be soro kafiri dena abe soro sulama dena abe soro yahudiya dena abe soro nasara dena min kay keme cema ni mo bi jigila kan keme do cema hali kele yere itaso aha no lu korola jamana bi kemuye no lu korola quartier bi kemuye no lu korola dugu bi kemuye o kama ala kira sallallahu alaihi wasallam kabide sera sanwolofla akauka jija ka denu no nyamaria ni seri ka keliye tumana mina no shi sera sanwolofla na fara ko seli sulamaya bara to ba kono ga seli le ka bonka tema beka o kama ala kira yota anye
n'o tɛ tuma o tuma den sera san 7 i b'a nɛgɛ a bɛ to ka sun don i b'a nɛgɛ silamɛya baara tɔw ra ka to k'a deli a ra dɔɔni dɔɔni kabini n'a sɔnni fara kama a ko n'o nana taa se san 10 tumana min na n'o tɛ seli nin kɛra ka ɲa k'aw k'o gosi sabu den se ni san 10 hali bɛ a sɛbɛn ti seli ma a jɔrɔ b'a ka ko ra dɛ sahaba dɔw sɔrɔla yen n'o den tun ye san 10 sɔrɔ ni seli t'a sɛbɛra hami foyi ti jigi fa kɔnɔ ale ka den ni faga ka bɔ ɲanamaya la o le bi kɛ bangebaga ka hami nka n'aw y'a filɛ contraire bɛ anw bolo tuma o tuma ni den bi kɛlɛ wala ni den bi ɲɔgɔn gɛn den banna ka taa école le ra madrasa yɛrɛ tɛ dɛ a banna ka taa école le ra ne bi taa wariba sara e bi ban ka taa école la o tuma e ɲati ni ministre karisara e ɲati député karisara e ɲati maire karisara mun ye jamana gwɛlɛya ni olu karisaw tɛ sabu o ma kalan foyi ra o ma jogo foyi kalan o yi sonya dɔrɔn de kalan jogo bi kalan min ladabuya bi kalan min a bi sɔrɔ madrasaw de ra an ti ɲɔgɔn sɔsɔ o ra walan yahukal jilda ka zufri fɛn foyi ti se ka adamaden fari siɲɛ k'i wasa n'i sɔnni fara tɛ jogo ani ladabuya o ti sɔrɔ yɔrɔ si ni madrasa tɛ école an b'o don an bi lɔ yɔrɔ yaala de nka n'an y'o don ko an bi lɔ yɔrɔ yaala o ye an ka jija la yɔrɔ fana bi sɔrɔ ni min ye an k'o don fana na dɛ ele bi lɔ yɔrɔba fɛ den ye na nka i bi diina min na kana jɔ diina nin fana ma an bɛ waati mun na komi sisan karamɔgɔ cɛ tɛmɛn'a kan yɔrɔ la an bɛ vacances kɔnɔ komi ele b'a fɛ den in ka kɛ député i b'a fɛ a ka kɛ maire wala i b'a fɛ a ka kɛ ministre ye nka ne b'a fɛ a ka kɛ député ladili ye e b'a fɛ a ka kɛ maire ladili ye i b'a fɛ a ka kɛ ministre ladili ye madrasaw bɛ yen mun bɛ ladiliya jogo don denmisɛnw na a bɛ denmisɛn ninnu ta ka taa di olu ma olu bi to ka a kalan ladiliya ra olu bɛna a kalan ladiliya ra kalo 2 damayira min kɔnɔ i bi jɔrɔ a ma san o san nka a bɛna den ni nafa sini a bɛ e yɛrɛ fana nafa sini an bɛ Alahu Taala deli an ka se k'o yɔrɔw faamu ka an ka denw bila o sira kan o ra Imamul Ghazali y'a fɔ a ka kumakan kɔnɔ a ko denmisɛnnin minnu bɛ an bolo an ka den cɛmanw a n'a musomanw a ko Ala ka kalifa fɛn don Ala y'a di an ma o kalifa min bɛ ba ni fa bolo di a ko den in dusukun ka sanu a natuma na e bolo den yɛrɛbakun ka sanu i n'a fɔ lulu ni marijanu ka sanu cogoya min na den in bɛ d'i ma tumana min na tɛrɛ foyi t'a kan a kɛra komi papiye gɛɛman dir'i ma tɛrɛ foyi t'a la tɛrɛ fiman t'a la tɛrɛ wuleman t'a la den in dir'i ma tumana min na foto foyi t'a la image foyi ti den in na o tuma e le bɛna na image don den in na sisan e le bɛna na sɛbɛnni kɛ den in kan sisan Imamul Ghazali y'a fɔ o yɔrɔ la a ko ni den nin lamɔna ni hɛrɛ ka den nin kalan hɛrɛ kan den nin bɛ wuli a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni kunnadiya ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ kunnadiya sɔrɔ alikiyama o kunnadiya min fana n'a b'a sɔrɔ a ti dan den ni kelen ma a bangebaga 2 bɛ dɔ sɔrɔ a sara la a ka karamɔgɔ min y'a kalan o bɛ dɔ sɔrɔ a sara la mɔgɔ min ye ladabuya don a ra o bɛ dɔ sɔrɔ a sara la nka den min dira anw ma n'o ye Ala ka kalifa ye ka don anw bolo nka n'an ye den nin deli juguman na kabi den denyɛni ma a ti foyi mɛn a tulo kɔrɔ du kɔnɔ ni misikikanw tɛ kabi den ɲɛ bɛ commencer ka tigɛ a ti foyi ye aw fɛ du kɔnɔ ni novela télé tɛ ba yɛrɛ bi fa ka dumuni sisi o fiɲɛw a ti kɛ foyi kama novela télé nɔfɛ den ma jogo ɲuman foyi sɔrɔ so kɔnɔ
amalla da buya foy soro sokono akono kera dembe kuna ngoya den tabicia den billaban ka ke kungoye bange baka fla kuna abe ke kungoye alla don baka fenno ya ka karamoy amu me madrasa ura tuma chama obi demsen nunu bolo mene kana di awma o ya soro demsen nunu kala na kaba demsen nunu chama sambolum fla samworo o ba bolo mene kana dima kuy ka denyin kala o ya soro denyin kala na lu kono kaba akala na lu kono fa jogo jugura akala na lu kono ba jogo jugura akala na lu kono television ka jogo jugura karamo sabatu mba fe lu kono ayo lu kala kaba nga na ya soro olu fana kai awilla ka soro qur'ana le bi kala lu kono awilla ka soro ala ko le bi fo lu kono awilla ka soro ladabu ya le bi lu kono dey bolo bina mene kadi e matumana mena ko e ka kala ele ka sige ni e karamo nyuma e ka sige bana kaba afaya kala abaya kala aye femme soro akoro fe ladabu ya rasu kono ayo kala kaba o kama ala kira ya fo anye nema ani kisibai ako denwo de nabina abe sanuman de bina abina ina fo papier gema mi jurabina ako ni den nana ke yahudiyai ko bora bange baga flara ni den nana ke nasarai ko bora bange baga flara ni den nana ke kafiriye ko bora bange baga flara note ala ya di awma nana ni tawhidi ani ala kene batiya le nana nga den nana yelema ka ke minye o bora awlira amma fo dowti ambolo dese o kelen kelen be ina fo nabi nu dencha ya bolo dese jogomi amuso ya bolo dese jogomi nabi lutu muso ya bolo dese jogomi o kelen kelen be nga den ka cieni chama abibo an yera wulira den kera fengu fenyi a bange baga ba kalama kere kere bolo ma aba akwanga misaliya fle akoni bige mina akadden wolo tumana mina kuy bita bige nyin den fle asoronya be dafani lu akoy sige ba soranya do cira wala iba soratlo do tigera wala iba soro sendo tigani bara wala jenga kasara ule bina no sama ako den fana bina tendugo kolo ko ka asanma ngana na yelema ka ke feminye fabi nyini ngara kiyamalu na nyini ngara ka na yelema na ka ke feminye babi nyini ngara kiyamalu o kama loni kala ya funyana mun ko so ika kisi ka boy ka den ka deguna ayu wolon fla sabadima akoda ibu hu sab'an akwika jija ka tlonke ni denye fasa wolon fla o tlon yimbe damane tumajuma kabilo mena denye ni iya soro fo ka ta se ashibi na se samolon fla ibe tlonke na iba nige iba jageleya iba jusudia femin kada ibi jija ko kai madama ni denche denta chensrate ole da demin la don ko nyana o toya ni ko golera matuma wotuma ama mo shiye du ko ko ka mimbi se ale fara ni baba nana mba foy da ibu husaban jija ka den la tlon san wolon la medo bo ka du kono nolu mankan bora yoroja naka bolfe mankan bora yoroja dem senu mbi boli ka du yoro le yala o ta fe oni fanya ka kenani muso yere kelen kelen bebe sigi yoro nyanyini o yere la o kanana che kanana do kaka balawuli olura lutigi min kerate ikera lutigi juguye ikanga sharia min da ma dafa ala kira sallallahu alayhi wa sallam asigini misri kono al hasan wal husayn radiyallahu anhuma o flana na do misri kono o nana se ala kira yo sumusumu ayo embrasser sahaba cha do be ba fama ko Aqra ibn Habis mo gelen
lomina alakira ya yira ne man kisiba ko heji kera farda ko mo ka heji ako alakira ko sambe ko ngatawa alakira makuma ala ye heji ke farda ya ay heji ako alakira minyi ngarango sambe la matawa alakira makuma fe ashiye sabana alakira yikanto ako alhajj marratan ako heji e shiye kelele ala arraqmi anfi aqrabul habis ako o ye wajibiye akrabun habis nungala ka hal nu majay o akrabun habis ye alakira ya demse no sumbo minke a nye ko muna doni kera kumi alakira ye fendo ke femi mambe ako kirama sallallahu alakira ye o ya nyana min ayo nyana minke alakira yi kanto ama ako nye fendo sore la mana mina nye demse no sumbo de ako naam ako kira ko den cɛ tan le bene fɛ den ne den sɔrɔ fo mɔgɔ tan nka kabin bɛ madeli ka a kelen sunbo ka ye alakira y'i kanto a ma a ko tuma ala y'i jɛ hinɛ de la hinɛ min ni ala y'a bila mɔgɔw dusukun kɔnɔ o ni bangebagaw ni denw cɛ ala taala y'i jɛ o hinɛ de la a ko ne ye mɔgɔ min ye ni ne bi so kɔfɛ ni n kan ka don so kɔnɔ mɔgɔ min bɛ sunɔgɔra o bɛ kunu mɔgɔ min sigini lo olu billah mɔgɔ min wulini lo olu bi sigi olu alakira kɔni kumana fɛ sallallahu alaihi wasallam a ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bi kɛ hinabaga ye muna Allah taala ye mun fɔ ko utlubu rahmata min arrahama'i fa inna fihim rahmati wala tatlubuha min alqasiyati qulubuhum fa inna alayhim ghadabi ako naw bi hina yala mɔgɔ min bi hina ko ka hina yala o kufu naw bi hina yala aw kana yala mɔgɔ dusukun janin fɛ ako sabu ne Allah taala ka funu bi jigi olu tigila mɔgɔw kan ora alakira sallallahu alayhi wa sallama aye kuma kan min fɔ anw ye den ka nali ka sanuyara ka yira k'a fɔ bigɛn bi wolo a dafani foyi ma bɔ ara den fana sanuman bi di anw ma ten foyi ma dessin a kan den bɛ na bɔ ni image min ye kɛnɛma fa ni ba ye image min la kan a bɛ bɔ ni o ye ora lamɔ n'anw y'a filɛ a kɛra komi yiri lo an b'a turu la nka yiri min fana an b'a turu la yiri nafaman do yiri fasamanti min ni an b'a turu la fana an b'a turu la wulitɔ kuraw le dusukun kɔnɔ nka yiri nin bɛ lami ni mun ye a bɛ lami ni ladabuya a bɛ lami ni kɔnɔnangɛya a bɛ lami ni wazuw de o kama den tulonin kɔ san 7 sariya ye min yira anw na a ko alimuhu sab'an k'i ka sɛkɔ ka den yin kalan san 7 o kama ni den sera san 7 ma an b'a bolo mina an bɛ taa di karamɔgɔ ma kalanyɔrɔ la i jija i ka ala ko don den yin kunkolo la san 7 san 14 a ko adibuhu sab'an san 14 dafara tumana mina a bɛ donna hakilitigiw fɛ k'i ka jija ka ladabuya don a la i ni den bɛ sigi wala u bɛ taama na i b'a fɔ karisa n'i bɛ ni mɔgɔw ye a kɛ tan n'i bɛ nin cogoya la a kɛ tan ni mɔgɔ y'i kɛ tan a kɛ tan k'i ka ladabuya san 7 thumma atlikuhu sarahahu a ko ni san 7 saba dafara ko i k'a to a yɛrɛ bolo i kan ka baara min kɛ i ka baara banna tuma dɔ la san 7 saba in bɛ dafa tumana min na ni denmuso lo a donna furu kɔnɔ ni dencɛ lo ni Ala taala ye se nɔgɔya i ye i bɛ furu yala ka d'a ma a kungo b'a yɛrɛ bolo ele dabɔra a ka kiti tɔɔrɔ ora min wajibiyani bɛ an ma den ninnu ka lamɔ la a bɛ wajibiya an ka den ninnu lamɔ o ka kɛ cɛw ye o ka kɛ cɛ ye juma an ka den ninnu lamɔ jagɛlɛya alakira y'o fɔ anw ye nɛɛma ni kisi b'a ye a ko alimu awladakum asibaha k'aw ka denw kalan nageli la o ka se ka nage jira warimayata a ye denw kalan flèche bon na bon flèche tɛ yen bi
an min bɛ bi yan yɔrɔ la an bɛɛ ka kan ka Kalashnikov ci cogoya lɔn nka an dɔ bi yan yɔrɔ la n'i y'a d'a ma hali chargeur yɛrɛ don cogoya t'a la ni kunkan wulila silamɛya nɔfɛ sisan ni marifa dir'e ma e mun kɛ e bi dogo n'a ye de kɛ sabu wajibi e kɛra su ye kaban i t'a ci cogo la i t'a charger cogo la nka alakira dun y'anw yamaruya ko an k'a kɛ sallallahu alayhi wa sallam wa'allimu awladakum rukubal khayl ko ka aw ka denw kalan sokɛw yɛlɛli la socɛ bɛ boli cogo min a ye denw kalan o la den ka jija an bɛ waati min na komi sisan silamɛya dɛmɛ mana motow baara mobiliw baara hali ni mobili t'i fa fɛ e fa ka jija ka permis sara i ka permis sɔrɔ i ka mobili bolilen ɲalɔ lon dɔ la a ko bɛ nana silamɛya ma i bɛ kɛ silamɛya dɛmɛna ye alakira le y'a fɔ ne ma nin kisi ba ye n'a ko an ka sokɛw yɛlɛ sokɛ dun ti baara kɛ bi min bɛ baara kɛ bi an bɛ jija k'o le kalanni ɲɛɲini an b'a fɔ ko an ka san fanga la a ko nka ko an k'a kalan mɔgɔ si ma dɛsɛ permis kalanni na an ka jija k'a kalan an kan ka marifa ci cogoya lɔ an bɛ se ka mɔgɔ ɲɔnti ka bɔ anw yɛrɛ kan cogoya min na an kan ka nin bɛɛ ɲɛdɔn sabu cɛfarinya de ye fɛn ye wala jagɛlɛya de ye fɛn ye n'a bɛ mɔgɔ min na n'a y'i bolo don fɛn o fɛn na a tɛ segin kɔfɛ fo a laɲini ye min ye a k'o sɔrɔ a kɔrɔ an bɛ Alahu Taala deli an ka se ka an ka denw ladon o ladon cogoya la donc n'o kɛra mɔgɔ min i bɛ baara kɛra nin kɛ cogoya la i bɛ baara kɛra ni cɛya ye nin cogoya la siga foyi t'a la i bɛ kunnaja sɔrɔ don dɔ la i ye nin sira min ta ka taa o sira ma ɲa nin sira nin to i bɛ taa sira wɛrɛ ta o sira fana ma ɲa o to i bɛ sira wɛrɛ ta a mana kɛ cogo cogo sira dɔ bɛ na se a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ cɛfarinya wala jagɛlɛya silamɛya kɔnɔ a bɛ na yɔrɔ fila jagɛlɛya fɔlɔ u ye mɔgɔ min yɛrɛ nin ka farin a ja ka gɛlɛn a tɛ siran ko ɲɛ o ye kelen jagɛlɛya filanan mɔgɔ min bɛ se k'a ka nafolo kɛ ka Alahu Taala ka diinɛ dɛmɛ a tɛ siran nafolo banni na o ye jagɛlɛya filanan ye nka fila bɛɛ silamɛya mago b'a bɛɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen di an ma n'an bɔra yen a bɛ wajibiya an kan an ka denw kalan ɲɛsigira k'an ka denw ladabu ɲɛsigira ɲɛsigi le ye juma ye ni den bɛ nana don ko o ko ra a b'a labɛn ni hakilisigi ye a b'a labɛn ni sɛbɛya ye ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ o tana ye min ye o b'a fɔ o ma ko a tahawur jateminɛbaliya ale miirila dɔrɔn a girinna ka don ko kɔnɔ ten jateminɛbali tuma caman a bɛ don ko ra nka a tɛ résultat ɲɛnama sɔrɔ a la n'an bɔra yen an ka jija ka an ka denw kalan fonisiriya sɔnni kabi den fitinin ma ni delikɛla nana sani e yɛrɛ bɛ fɛn bɔ i kun k'i b'a di delikɛla ma i b'a bɔ i kun i b'a don den bolo taa di karisa ma i bɛ den kalan n'ale ten k'a sɔrɔ a si ma kɔrɔbaya fɔlɔ nka o yɔrɔ kelen na tuma o tuma e den ma deli ka ye e ye garibu sɔn n'o lɔra dara dɔrɔn ala ma sɔnna n'o taara e bɛ juru tigɛ i bɛ den kalan na bakiliyara kaba wuli dɔ la o dun ti bɛn an kan ka den kalan fonisiriya sabu ni den nin kɛra fonisiri ye n'a ye fɛn sɔrɔ a b'a daminɛ e de la fɔlɔ sani a bɛ se kɛnɛ ma nka n'i y'a kalan bakiliyara n'a wulila tumana min na a bɛna fɔ ko ale ka kungo ale n'a ka denbaya o le an ye den minnu don a b'a dɔn fonctionnaire caman bɛ yen sɔnni man nɔgɔ o tɛ sɔnni kɛ o ye denw fana don école la denw fana y'o sira kelen ta ni den in bɛna kɛ mɔgɔ ye tumana min na a ka muso a jɔrɔnen bɛ n'o dɔrɔn de ye a ka denbaya ne ni n ka famille don dɛ ne ka sira tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ko la hali ni fa bɛ si kɔngɔ la e de y'a kalara ko n'i ye den kɛ commanda ye a fɔlɔ bɛ lamɔ minɛ e de fɛ n'an bɔra yen a ka kan an ka denw kalan sabali la sabali ɲanamaya bɛɛ tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i sera ne ma n b'i ku tigɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i sera ne ma n b'i ku tigɛ ɲanamaya bɛɛ t'o ye
ala kira ya fo on ye neman kisiba laysa shadidu bisir'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-qadr ako che fariyate tumo tuma na doneni mo che ba lay togora ka binduguma ebse mo ta ka bene ebse mo bugora ko te che fariyate che farle mo min bisaire ko tuma na mina na fun bora do ami jija ka deun kala sabalira o ka se ka sabali ala bato koro ka deun kala saballa o ka sabali degum min bo soro nyanama ya kono ka deun kala saballa o ka se ka sabali ka haramu to yi haramu na jabe na boray anga deun kala kono nangeyara o bena barawo barake o ka keni kono nangeya utma bara abi komi adamaden kuturu farkolo bi cogamina baraw bara ñanamayara baraw bara abi komi adamaden kuturu kelen nga bara ñin kono min bi bara yi ña wo le konnangeya ye konnangeya bara kono wo le be adamaden na komi nin adamaden nin bora la kaba ma ke sugo jala ye wa o tuma bara fana tuma wo tuma ni bara ni konnangeya bora la kera bara gansa yin tono ti kara halna kadibi sini baran bi laban ka tiya anga din kala nan boray anga jija anga din kala yere lonna sharafun nafs din ka yere lon i yere valeri ira idena ka din valeri ira a yere la din kana ke moye mo min banya sama fen no fe feminti afafe abo foli mako yere lon ka din kala yere lonna ye fenye akadi beye beba foka ba yere longa beta yere lo jahili ba yira kwale ba yere lo kalambaka ba yira kwale ba yere lo nga beti yere lo bagari yere lo woli ye mogo ibi dogoya yoro mina ibi yere koroshi ka bo yoro ibe bonya soro yoro mina ikay jija ka do fara bonya nyimbara ka abise ka tanya yere lo mogo bo nun korota ima yoro mina ijija ikana yeyi abu foli ma ko sharafun nafs o ye Hasan bin Ali sidna Ali denje Hasan atunti gere mogora chama ati do mogora chama ona na faye ko sayyidna Hasan mogo bi koro forade ko yerra baya bira kite do mogora kite gere mogora ko yerra baya te ko yerra lonle binna sabu jogo min binna ballo nin gere la mogora kata se degré do ma antina be adama de ni yerra lon ibe sigi jogo lon nyama yara an kanga deun kala yerra lon o temenin ko fe anga din kalan dina na dina min genil dina min yoro ka jan abon nogam dina genil jumay woli ya tawhidi sratali anga jija tabi den fitinima akana bla kuna ko kolonfili e fenye akana bla kuna ko turabuci e fendo akana bla kuna ko donso bi se ka ko doke ka den kala aka wuli ni Allah taala kelembatiya ye ajuskun ko woli ye dina min genilo ayoro ka jan ka bo nyama nyama o yoro kelina ambi den kala na min ka sanu ka bo tieni ma no ye civilisation ame civilisation yira dena civilisation mi yoro ka jan ka bo tieni mo bi se ki sagoke ka sore ma da bar kono mogo bi se ki sago ke ka sore madriti ke ngolo la mogo bi se ki sago ke ka sore ma sunguru tige wala ma kamele tige mogo bi se ki sago ke ka sore ma dlom mogo bi se ki sago ke ka sore ma jointa mogo bi se ki sago ke ka sore ma cocaine ta mogo bi se ki sago ke ka sore ma cigarette mi ni baye dem sanu ka jogo doy bi jija den ka civilisation mi yoro ka janka boni jogo jogo na ni wala ika jija ka den kalan horonya min ka kene aka kumakan aka ke horonya kumakan aka ke wali aka ke horonya ke wali
aka ke mɔgɔ ye fana faso kanu bɛ mɔgɔ min na den ka kɛ mɔgɔ ye faso kanu bɛ mɔgɔ min na sabu ni faso kanu kɛra den na a ti faso sonya n'an y'a filɛ an b'a fɔ ko école man ɲi nka an kɔni fɛ yan école man ɲi sabu kalan kun le ye k'i ɲɛ ka yɛlɛ an m'a fɔ école man ɲi dɛ nka an fɛ yan école man ɲi an b'a daminɛ autorité fitinin ye juma le an fɛ yan maire wala n'an y'a daminɛ polisiw la n'o y'o bɔ k'o bila sirakun na k'o ka sira latilen mɔgɔw ye o bɛ taa dogo yiri kɔfɛ dogokun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i donna infraction na i k'olu ta d'u ma i ka taa ni kalan kun kɛra nin ye est ce que kalan ye nafa ɲa an ma foyi ɲa n'an sera maire ma aw bila kun le ye arrondissement kɔnɔ degun minnu bɛ yen dugukolo kow la papier kow la an ka se k'a ɲɛnabɔ maire dɛsɛra hali u tɛ se ka wolosɛbɛnw yɛrɛ signé tuguni dugukolo le bɛ feere dɔrɔn dɛsɛbagatɔw ka hakɛw le bɛ minɛ o la dɔrɔn est ce que o kalan ye fɛn ɲa jamanaw bɛɛ lajɛlen kalayani ye yala mɔgɔ minnu bɛ mairiyaw ni présidentyaw ni députéyaw la bi n'a y'a sɔrɔ faso kanu tun bɛ ninnu na est ce que fitina bɛ na jamana kɔnɔ la kɛrɛkɛrɛ bolo ma an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen k'a filɛ a bɛ ka sulama bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bi n'a y'a sɔrɔ ninnu tun ye ladabuya sɔrɔ depuis à bas âge est ce que o bɛ sɔn ka nin kɛ an k'a filɛ kɛrɛkɛrɛ bolo ma faama min ye ladabuya sɔrɔ ka sɔrɔ surasilo tun jamanadenw nana wuli tumana min na ko a ka mara cogo man ɲi a ko je déclare ma démission o kɛra mali la bɛɛ y'a ye nka sisan min y'a dɔn k'ale man ɲi bɛɛ y'a dɔn k'a man ɲi diɲɛ k'a man ɲi nka a ye marifa ta a bɛ mɔgɔw cira est ce que n'a lamɔcogo tun ɲɛna a b'a kɛ wa lamɔcogo man ɲi nka a y'a sɔrɔ min a y'a sɔrɔ ekɔliso la madrasa den kelen b'o cɛ ma ye wa la madrasa den tɛ o la an ka jija den faso kanu ka sɔrɔ den na donc a ka kan anw ma an k'an denw lamɔ laɲini ka sɔrɔ la min ye tiɲɛ ka laɲini ka taa se nin n'a ɲɔgɔnnaw ma jogow bɛ jogo minnu ka ca ni anw bɛ se ka denw lamɔ ara o bɛ kɛ sini mɔgɔw ye o bɛ kɛ sini cɛw ye o bɛ kɛ sini musobaw ye nka an ka jija jogo ninnu kelen kelen bɛɛ tanna an ka den ninnu yɔrɔ ma janya ka bɔ a ma tigɛ gɛlɛya y'a dɔ ye an ka jija an denw kana kɛ o ye jitɔya o y'a la belebele an ka jija an denw kana kɛ jitɔ ye hasidiya o y'a la belebele dɔ ye an ka jija an denw kana kɛ ɲɛngow ye nafigiya o y'a la belebele dɔ ye an ka jija an denw kana kɛ nafigiw ye nka n'an y'anw lahala filɛ bi kabi den fitinin ma an bɛ commencer ka den tiɲɛ k'a to bamufini kɔnɔ den fitinin ma n'a commencera ka ko lɔn n'a ko a bɛ kasi ko fatɔcɛ bɛ nana n'a ko a bɛ kasi ko misi bɛ nana n'a ko a bɛ kasi ko wulu bɛ nana dɛ k'a sɔrɔ den lamɔbagaw y'a yira le ni den fitinin ma n'a bɛ siran fɛn min ɲɛ i jija e yɛrɛ k'a to den ni fɛn in ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fo a ka magara k'a siranya ban a dusukun kɔnɔ an ka depuis o waati ne commencera ka den bagabaga n'o ye hali kɔnɔ dɔw bɛ yen komi gengenw n'a ɲɔgɔnnaw ka to ka den bagabaga n'o ye ni den fana ye o siranya ta ka ban sabu o tuma na e bɛ bagabagali min kɛra den ni image bɛ photo le taara a b'o photo min taara a bɛ kɔrɔya n'o le ye den nin bɛ laban tuma dɔ a kelen yɛrɛ a bɛ siran yɛrɛ ma ko fɛn dɔ bɛ yen ka sɔrɔ foyi tɛ yen o gɛlɛya bɛ segin jɔn ma bangebagaw an ka jija an k'o yɔrɔ kɔlɔsi ni den nana kɔrɔ tumana min na a ye photo min di den ma a ye image min d'a ma a n'a ye jogo min di den ma den in bɛ bange ni o de ye jama na aw ye photo min d'a ma fitiniman dɛ a bɛ bɔ ni o photo belebeleba de sabu denmisɛnnin kunkolo nin tɛna tigɛ ka bɔ a la ka mɔgɔkɔrɔba kunkolo bila a bilasira tuma dɔ la
an denw comme an tɛmɛna kan cogo min na o bɛ kalan kɛ yɔrɔ damani na an y'a bolo minɛ ka taa di karamɔgɔ cɛ ma ale ye kalanso dɔ ye n'a bɔra kalanyɔrɔ la san'a bɛ se so sira kan ale ye kalanso dɔ ye a teriw fana bɛ kalanyɔrɔ la o fana ye kalanso dɔ ye aw bangebaga minnu bɛ so kɔnɔ aw fana ye kalanso dɔ ye ja i ye den bolo minɛ ka taa di karamɔgɔ cɛ min ma o mana jija cogo o cogo o mana ka baara kɛ ka ɲɛ cogo o cogo n'a teriw man ɲi ni du kɔnɔna ka ɲi karamɔgɔ cɛ ni du kɔnɔna bɛ ɲɔgɔn dilan den nin bɛ ɲa ni du kɔnɔna man ɲi n'a teriw ka ɲi a ye karamɔgɔ cɛ ta a ye teriw ta ale yɛrɛ bɛ taa bangebagaw tuma dɔ n'o ye ko dɔ kɛ a b'a fɔ ko an ka karamɔgɔ cɛ y'a fɔ ko a tɛ taa ne ni n jɛɲɔgɔn fɛ a tɛ nin cogoya la dɛ nka action le bɛ anw fɛ tuma caman i bɛ taa di karamɔgɔ cɛ min ma karamɔgɔ cɛ yɛrɛ jogo man ɲi ale yɛrɛ bɛ denmisɛnninw den ka to k'o sunkuru tigɛ denmisɛnnin tɔw ɲɛkɔrɔ o ɲɛb'o la a bɛ dɔ ci ka sigarɛti wari d'a ma o bɛ taa sigarɛti san a bɛ den ka sigarɛti min denmisɛnninw ɲɛb'o la jogo ɲuman hali kelen tɛ karamɔgɔ la donc hali ni faw kɛra bangebagaw kɛra ɲɛnikɛla ye o bɛ min dilan den na so n'a nana kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ b'a tiɲɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ min kalan so a n'a bɛna min sɔrɔ kalanyɔrɔ la a fila bɛɛ ka kɛ fɛn ɲuman ye n'o kɛra a bɛ se ka résultat ɲɛnama di an bɛɛ lajɛlen ma na an bɛna min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka jija an ka denmisɛnw an k'o lamɔ n'o ye wulitɔ kuraw ye an k'o lamɔ cogo ɲuman na o kɔsɔn o ka kɛ o yɛrɛ dɛmɛbaga ye sini ka kɛ anw yɛrɛ dɛmɛbaga ye sini ka an bɔ degun kɔnɔ ka taa ni an ye lafiya aw funangew anw min sigini bɛɛ bɛ an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jija ka fara ɲɔgɔn kan ka jogo ɲumanw ta an ka jija ka an ɲɛsin kalanfɛnw ma kalan min bɛ se ka anw nafa diɲɛ ɲɛnamaya la a bɛ se ka anw nafa alikiyama baara kɛnɛ kɔni b'an bɛɛ ɲɛkɔrɔ o tuma an kan ka jija le sisan an kan ka cogoba baara in kɛnɛ kɔnɔ cogoya min na mun kɔsɔn k'a tɔnɔ sɔrɔ bi labɛnw don an b'an labɛn le faso baarali kɔsɔn an b'an labɛn le ala ka diinɛ baarali kɔsɔn nka an k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninya tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn dan min nana dɛ ɲɔgɔn dan nin fana an bɛna n'a ye a kɔnɔ mɔgɔ min bɛna na kɛ ganyebaga ye faman jadda al-yawma nala fil ghadi nka ni mɔgɔ min jijara bi i b'i ta sara sɔrɔ sini wa mahma yaf'alu an-nashi fi hadhihi as-sin wulitɔ kura i bɛ fɛn o fɛn kɛ nin waati ninnu kɔnɔ fa sawfa yulaqihi fi zamani shabab sɔɔni i ka funangeya waati wala i ka kɔrɔbaya waati i bɛna na a tɔnɔ kunbɛn o kama Mustafa Al-Ghalayini y'a fɔ a ka kumakan kɔnɔ a ko an ka jija ka kalan ɲɛnama ta ka jogo ɲɛnama ta takun laka dari'atan a bɛ kɛ gwɛtɛrɛ ye ka di i ma yawma takununa shubana lo min na n'aw kɛra funangew ye a bɛ kɛ bananbirinaw ye a ni juguman cɛ wa dhukhran hina tasiruna shiba a bɛ kɛ masiri ye ka di aw ma lo min na n'aw kɛra mɔgɔkɔrɔba ye an bɛ Alahu Taala deli ani an ka denmisɛnninw ani an furuɲɔgɔnw mun ka di Alahu Taala ye Alahu Taala k'an bila o sira kan an bɛ Alahu Taala deli Alahu k'an bɛɛ dɛmɛ tuma ladilikan mun dira an ma sisan kɛrɛkɛrɛ bolo ma n'an ye ɲinan yɛrɛ san filɛ an ka denmisɛnninw ka ladon a cɛjuguyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ o nana nkalon mun tigɛ ko bana bɛ yen ka denmisɛnw ka kalan tiɲɛ foyi kama tɛ fasodenjuguw ka baara nɔɔli o jufa bɛ se ka fa cogoya min na olu nɔɔli donc ola sisan waati min bɛ an bolo sanni ka taa se kalan wuli ma mun kosɔn denmisɛnninw kana yɛbɛbɛ pewu an ɲɛ b'a la ten waati kunkurunin min taara denmisɛnninw ka kalan na
minnu bi classe fila a dɔw bɛ na kalanguli la n'an m'o sɛko classe fɔlɔ la a tɛ se ka foyi ɲɛ sawa kɛra komi a ma foyi foyi kalan donc mun kosɔn k'o yɔrɔw datugu an ka jija vacances kalanyɔrɔ minnu bɛ yen an bɛ jija an bɛ taa denmisɛnnin ninnu di an kana wari min filɛ i b'i ka sini de labɛnna i den kana n'a fɔ i ma sini ma ko ni ne fa ti y'a kɛ tan ko n tɛ kɛ tan o juru bɔ i kunna i n'i den cɛ an bɛ Alahu Taala deli Alahu k'an dɛmɛ nin tun ye an ka karamɔgɔw ka cira ye nka an bɛ lɔni yɔrɔ kelen na an bɛ sigi yɔrɔ min na mɔgɔ min kɛra a sababu ye an bɛ dugawu k'a ye dugawu kɛ nin kɔ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Saranbe ye Alahu Taala ka hinɛ a y'an kɔn kiti min na Alahu Taala ka nɔgɔya ye an bɛɛ bɛ jɛ min na Alahu Taala ka nɔgɔya an bɛɛ ye an bɛ Alahu Taala deli nin sigi ɲɔgɔnna caman bɛ yen Alahu Taala ka an kafo ara tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ funange ninnu ye kamalen minnu denmisɛnnin minnu wulila bi laɲini wɛrɛ tora k'u b'a fɛ ka Ala ka diinɛ de dɛmɛ tiɲɛ na o laɲini ka ɲi o miiriya ka ɲi nka fɛn min ka ɲi sitana bɛ taa yen an bɛ Alahu Taala deli sitana bɛ na nka Ala kana to sitana ka se o kɔrɔ sitana bɛ na Ala kana to sitana ka se o kɔrɔ Alahu Taala ka an ni aw dɛmɛ Alahu Taala ka n'aw sababu ɲa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kami kamu barakala kamu wali mando. Kami Allah subhanahu wa taala jadi uimi fo Allah taala kamu kabar kami sana. Kami fana silaka lame ala kana tada lame ni droma. Ala kana mangase lame ni ilma ka kebarai. Kami Allah taala jadi angatimu ala ku kanda. Ala kana yerba ku fana kanda. Demiseno tafanga ala ka numa bela jilima amma Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka ande manga sia sanga diwo suma koro amma Allah subhanahu wa ta'ala dili karamo nyuma sira on fa ala ko nyuma sigi wa ambe duwo kere kere ka di funangino makuma karamo ke da sira ma chwa mina ambe wati minna ambe wargini watu lila o karla ko ka baro ye ka toyi ko ka bulbulu ye ka toyi kana Allah ta'ala ka dina kuyana kono bulu ala kura chano ye ala ko de kuyi amba Allah subhanahu wa ta'ala dele ala ko kuyi demiseno nala kam ma korba shido ma amba Allah subhanahu wa ta'ala dele kala ine kiafa Allah rabbi kera yo malaka la tiganoye amba Allah ta'ala dele ka salama ya korata noye ala ko ke salama ya ka korata naye wa ambe folise la merkela bela jema mamino yo sinfa kan kene baraka mayika ambe do ko ye o ladiri kam so ala ko nafanaye ala ka kawma furaki semi mina sebo ka banaw furake ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili amene ko fala ka to kan no bo aw na aw ka sutula ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka ande maka se ka yelmani do aw ka la alawla akase ka bo bolo jula ka bla bolo nyimana ala ko lati bela jeni ambe Allah ta'ala be jamala le fara ko be nya bala albalaka jamana nya suman ala ka hakili sigi do akonna amma Allah ta'ala ni sigi ala ka nyona chama do shi kono ambe do ka karmo ala ko be ankoro ala ka shi jamba ka mando ma albala ko kallono sabati ala ko newo sabati ala ko latanga ala ko labla ala kallono yi na to ala ni ka danga karmo chama Sheikh Abdul Aziz aka ko jeni do insha Allah ambe sigi ko je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin amre awfu ka aw barakala ka du'o ke kelen bay anna to femima ansoro asekto ala kana ke o ka ansoro min foran yeta anga dina dan kuma ni fora amita o dunia na ina na dora tira de commission beli ngita do niye nunu ke lunga koy wa bu lunga re kama ko salurata niye ni fana ke sebe a ifana bena sebe soro foka ta dumi
nga nga lon ka fo fɛn min bi to ka an ɲina kɔ sutana de bi don an sen kɔrɔ ka to ka an sen pedal ɲagami o ra an ka banba an ka sutana kɛlɛ ka bɔ an niw na an ka alaw taala ka so ala ka kuma fɔ yɔrɔ karamɔgɔw ka yɔrɔ an ka sɛgɛrɛ o de cɛ ka ɲi an ma sabu o de bi anw dɛmɛ ka sutana gɛn ka bɔ anw kan o ra kuma komi karamɔgɔ cɛ ye kuma bɛɛ fɔ ka ban nka yɔrɔ denni kelen bɛ yen n bɛ fɛ k'o yɔrɔ fana fɔ ka fara kan an ka hakili to o yɔrɔ ninnu na ladabiya ninnu bɛɛ silamɛya kɔnɔ n'i kɔni ko i ye silamɛ ye ka ban ladabiya ninnu bɛɛ n'i bɛ fɛ k'a bɛɛ sɔrɔ k'a di den ma i bɛ jija den ma ni kuranna ye sabu an b'a Aishata ɲininkara radiyallahu anha ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a jogo kun ye juma ye a ko ale bɛna min fɔ ko kuma jan tɛ kana khuluquhu al-Qur'an ko a jogo kun ye kuranna ye donc n'an ye denmisɛnw deli kuranna kalanyɔrɔw la an y'o ka avenir labɛn an y'o ka diina dilan an y'o ka kiyama fana dilan mɔgɔ de bɛ se diɲɛ na ka tɔnɔ sɔrɔ mɔgɔ min ala lɔnbagaw i b'a filɛ kare kɔnɔ i bɛ wuya mɔgɔ ninnu ye kulusi jugudola ni a mɛsi n'a kiriti karata ninnu ni sɛbɛko nana dɔrɔn u bɛ ne ala mɔgɔ lo yira ja e t'ale diɲɛ ye ni sɛbɛko nana dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'a lɔn ko tiɲɛ na ko ja kuranatigi de ta ye tiɲɛ ye o la an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka hakili to o yɔrɔ la denw ka kuranna lɔn ni denw ye kuranna lɔn avenir bɛɛ dilanna duniya ɲana kiyama ɲana an ka hakili to o la lɔnnikɛlaw ye mun fɔ an ɲana ko sahabaw fɛ denmisɛnw kun mana wuli karamɔgɔcɛ y'a fɔ an ɲana ko an ka to denmisɛnw ka kɛ kuma ɲuman fɔbagaw ye kuma ɲuman fɔbagaw ye o kuma ɲuman fɔ nin sahabaw kun bɛ denmisɛnw kalan ni min ye ni den wulila n'a kuma sera ka kuma degi u b'a fɔ ko den ka to ka la ilaha illallah u bɛ to k'o de fɔ denmisɛnw ye o kosɔn sahabacɛ y'a lankala a ka kumakan na ko ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam lakinu awladakum bi la ilaha illallah ko an k'an denw da sɔgɔ ni la ilaha illallah kumakan ye donc den wulitɔ dɔrɔn kuma se la ilaha illallah to k'o kumakanw fɔ den ye i bɛ jɔ a ma n'a donna kɔni hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ fɔra kana ale jate ele ka base e fa e ba e ka base i ta kan ni basera i ta kan madama ladon fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko lajɛni ka wele seli ka kɔrɔta lajɛni wele ani seli ka kɔrɔta ani den nana ko a bɛ kuma degi kuma min n'i sera ka jija ka a to a y'a daminɛ ni la ilaha illallah muhammadu rasulullah a y'a daminɛ n'olu n'a ɲɔgɔnnaw ye ni ayan kelen kelen o y'a kulu alaw ɲagami a bɛ bisimilahi ɲagami a fatiha ɲagami a b'o fɛn ninnu minnu ɲagami bi jɔ a ma tan wa o de fana ye den ka papiye bɛɛ ka lasali a sigilen bɛ dugu ma ɲama min bɛɛ bɛ na sanfɛ ni ale b'a bɛɛ ci ni den ko a bɛ se si belebele ma dɔrɔn a bɛ sigi a ka jogo kɔrɔ donc o la an b'o ladilikan di ɲɔgɔn ma an ka hakili to o yɔrɔ la n'an ye hakili to o yɔrɔ la alhamdulillah a bɛ ɲa an b'a laban ni min ye an k'a lɔn ko an bɛ bololafɛn minnu bɔ ka don denmisɛnw ka ladon na saraka tɛ min ka bɔ a ye saraka tɛ min ka bɔ a ye dɛ dɔrɔmɛ kelen n'i y'a ta k'a don den ka kungo la tan dɔrɔmɛ ni lamɔni bɛ lamɔ cogoya min na n'a yiralira i b'i ka si bɛɛ ban denmisɛnw ka ladon na nka an bɛna wari don fɛn fɛn na nin bɛɛ kɔ min bɛ danna denmisɛnw ka ladon na a wari ninnu bɛɛ bɛ ban a bɛɛ waati kunkurunin de a bɛɛ bɛ tɛmɛ nka i ye den don kalan na kuranna kalan na i ye dɔrɔmɛ kelen kelen don o wari de ye wari min marani bɛ k'i kɔnɔ alikiyama jɔlen o la an ka hakili to yɔrɔ la an k'an bololafɛnw labila denmisɛnw ka se ka ala ko lɔn ni bololafɛn ninnu ye munna an b'o fɔra a ka ca an fɛ an bɛ se ka taa denw don ekɔliw la 1,000,000 an bɛ se ka taa denw don 100,000 an bɛ se ka denw yɛrɛ voyager ka taa n'o ye jamana janjanw na vacances min an baara nin ye kɛrɛnkɛrɛnya ma n'an bɛ fɛ ka karamɔgɔcɛ ka kuma yɛrɛ thème yɛrɛ nana min kama jango denmisɛnw ka se colonie de vacances la u ka se ka bɔ ka na kalan kɛ ka kuranna kalan an bɛ waati min na sisan i bɛna filɛ an ka jamana na colonie ko kan quoi même ale bɛ yen ale créé ninnu denmisɛnw bɛ joli di u bɛ 20,000 de sara denmisɛn ninnu na u bɛ taa manamana kow dɔrɔn kɛ ka segin bon ale yɛrɛ place tɛ yen
depuis mois de mai ni ma war sara ti place sɔrɔ tuguni donc ola an sulamaw an ni dɔw le sigini bɛ olu bi jijara u ka denmisɛnw tiɲɛ an fana b'an jija k'an ka denmisɛnw bila ora y'i den don école la ala y'a kɛ ni waati ni sera i jija i bɛna bila misiriw kɔnɔ ka to ka mɔgɔ yala min b'a kala i bɛ mɔgɔ fana yala min b'a kala du kɔnɔ n'o kɛra ta den a bɛ diɲɛ sɔrɔ a bɛ kiyama fana sɔrɔ wari minnu fana a bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ an ye ora alisilamaw an ka hakili to a la karamɔgɔcɛ ye min fɔ an ɲɛna ɲɛnamaya ɲinɛ i tɛ se ka foyi kɛ tuguni min bɛ ɲɛ ka tɛmɛ ladariya kan parce que ɲɛnamaya bɛɛ ye ladariya de sɔrɔ ladariya ɲumanmaw b'a juguman donc n'i y'a ɲumanman ta i bɛ ala sɔrɔ n'i y'a juguman fana ta i fana bɛ ala sɔrɔ ora an bɛ alaw taala deli ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka dabanko ɲuman di an ma an bɛ karamɔgɔcɛ fo a ye temps min kɛ ka kuma a ma nɔgɔn heure 2 a ma nɔgɔn ala k'a sara ale bɛ kɔnɔnajɛya ala k'a di an n'a ma an ka jɔyɔrɔ ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ka karamɔgɔcɛ min ye Yunus Sereme an bɛɛ b'a dɔn ale ka kumakan de bɛ bɔ fɔɲɔ na waati bɛɛ an b'a kunbɛn village la an b'a kunbɛn an ka baarakɛyɔrɔ la an b'a kunbɛn hali an lani an ka dilan kan n'an bɛ lamɛnni kɛ o an bɛ dugawu k'u ye ɲɛnamaya ka lafiya ala ka d'u ma kiyama fana ka lafiya ala k'u fana di u ka so ala taala k'u se u ka sow kɔrɔ ala taala ka baraka don u ka kow la kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka karamɔgɔcɛ ye nin an ɲɛ b'a la shefu yɛrɛ taara ka yiri min to n'an bɛ yiri min dɔn yiri bɛɛ ma yiri min ni an bɛɛ b'a deli la an denw ka kɛ o ye parce que bɛɛ i bɛ fɛ i den ka kɛ fɛn dɔ ye fa ye koba kɛ waati bɛɛ an b'a fɔ nka den fana nana a lɔnni bɛɛ n'ala sɔnna a ma n'a ma tɛmɛ fa kan a tɛ jigin a kɔrɔ donc an bɛ dugawu k'a ye ale bɛ ala taala ka sabati fa nɔ na ala ka baraka don a ka ɲɛnamaya la ka du kɔnɔna ala ka baraka don a bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ Sheikh Sarabe yɛrɛ ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ala k'a ka kaburu nɔrɔya ala k'a bazaku nɔrɔya ala k'o yɔrɔ fisaya ma ka tɛmɛ yan kan ala k'a fara nabi ɲumanw kan ani cidenw kan ale ni sahidu filew ani mɔgɔ sɛbɛw ala k'a fara o kan n'anw yɛrɛw fana bɛ fatu don min ala k'an fara o mɔgɔw kan an min bɛɛ nana ka na an lamɛn an nana ala ko de la ala ka bɛɛ sara bɛɛ nana na cogoya min an natɔ ala taala k'an sara hijira an tatɔ ala taala k'an sara umra sara ala taala k'o kɛ an ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bon ko k'a fɔ jama ye komi kuma caman bɛ yen n'an bɛ darisu kɛ radio la u to k'a fɔ ko karamɔgɔcɛ n'a balimacɛ Abdulaziz Ouattara ko kuma caman bɛ yen mɔgɔ caman t'a dɔn ko donc ko k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ ɲuman o la ale de ye nin ye Abdulaziz Ouattara de ye nin ye ala y'a latigɛ an niw donna ɲɔgɔn na ka kɛ balimaw ye ka sɔrɔ an jamu tɛ kelen an t'i bɔ yɔrɔ kelen nka ala yɛrɛ de y'an fara ɲɔgɔn kan da an bɛ ala taala deli ala ka teri ɲuman don bɛɛ la ala ka teri ɲuman di bɛɛ ma ala ka taama ɲuman di bɛɛ ma nka ala taala k'an sabati ka laban ɲuman di an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin